ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम सप्तम स्कंद पंचदश अध्याय संगोपरिग्रह एको विविक्त शरण भिक्षुभिक्षामितासन। नारद मुनि एठारे कहिसंती जे मनोजय करबाकू इच्छा करती से परिवार त्याग करिवे एवं एक एकांत स्थान रे वास करिवे जो स्थान रे ए दोष युक्त संग न थाए। स्वर रक्षार्थ जति दरकार खाद्य बेआर नेसेसिटीज ऑफ लाइफ अति कम आवश्यकता जीवनर सेति पाई भिक्षा संग्रह करिवे। एला श्लोक अर्थ चित्त विजयी दत्त श्याम निसंगो परिग्रह एको वियुक्त शरणम भिक्षु भिक्षु मितासन। प्रामाणिक महाजन साधु महाजन साबे नारद मुनि बड़ मूल्यवान उपदेश दौचंदी। मन जय करबाकू हेले कोन उपाय ग्रहण करबाकू से कहउचंदी। मन होचे असल जिनिस। इंद्र मान मध्य मन श्रेष्ठ मन प्रथम संकल्प जात होय इंद्र गुड़ा काम करती। इंद्रभ्य परम मन इंद्रियाण मनश्चास्मि ये सब कथा भगवदगीता रे भगवान कृष्ण कहते। इंद्र मान मन श्रेष्ठ से मन इंद्र मान श्रेष्ठ से भगवान प्रतिनिधित्व कर तेणु मन उपर जोर दिया जाते कथा कह मन को ही कह मन जय करवा उद्दिष्ट। मन को जय करी भौतिक कामना हटे भगवत चिंतन करवा। इंद्रियाणि प्रमाथिनि हरन्ति कुसुमं मनो तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः। षष्ठ अध्याय भगवदगीता रे एक कथा भगवान इंद्र गुड़ाक बड़ बलवान अबाध्य कथा मानती ना बलवत् दृढ़। तेणु प्रथम जय करने योग साधना करने प्रथम मन इंद्र को जय करने निग्रह करने आदौ संयम जो साधना करना ये स्वतसिद्ध कथा। भगवत पदार बिंदे मनोनिवेश करना एकनिष्ठ भाव एकाग्र चित्त हो पारना जदि मन और इंद्र को निग्रह न कर प्रथम कथा दि जाऊँ आदौ संयम प्रथम मन निग्रह इंद्र संयम का जो साधना ही पारना ये कथा तो कह कौन दरकार केमिति भाव मन इंद्र निग्रह करवा तार एक सरल उपाय नारद मुनि बताउछन्ति। पारिवारिक जीवन भौतिक जहाँ कहती मेटेरियल फैमिली लाइफ पारिवारिक जीवन भौतिक स्थिति रे ये बाधा ये मन इंद्र निग्रह दिगरे प्रधान बाधा। परिवार भितर रहिले नाना लोक नाना प्रकार कथा अच्छे श्रवण शुणा पड़ो। नाना लोक नाना प्रकार जहाँ कहती गृहस्थ लोक अच्छी तार भार्य अच्छी पिलापिली अच्छा संतान अच्छा भाई बंधु कुटुंब अच्छा नाना नाना प्रकार मनोवृत्ति अच्छी जहाँ कहती मेनी डिमांड्स बहुत किसी दाबी अच्छी से सब दाबी कौन कर बड़ गोलमाल से नाना प्रकार गंडगोल सृष्टि करेंगे तुम्हें शांति रही पार ना सब अशांति से मुक्त नहेले तुम मन स्थिर कर बहुत पदार बिंदे तुम्हें चाहूच बहुत पदार बिंदे मन स्थिर करने किंतु करना ये सब प्रतिबंधक जेहेतु परिवार भितर रही प्रतिदिन
ସକାଳ ଉଠିଲା କ୍ଷଣି ନାନା କଥା ଆସି ଯା ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି। ଯାହା ତୁମେ ଚାହୁଁନା ସେ ପ୍ରକାର ପରିବେଶ, ସେ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା, ସେ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଭୁଲି ଯାଉଛି, ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ବହୁ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଏ ଏପରି ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ପାରିବାରିକ ବାଧା ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ନ କରି ଅନେକ ପରିବାର ତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି। ବାଧା ଯୋଗୁଁ ତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମନଟାକୁ ଯଦି ତୁମେ ସଂଯମ ନ କରିଥିବ, ଇନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କ ମନକୁ ନିଗ୍ରହ ନ କରିଥିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଷ ଚିନ୍ତା ବିଷ ଭୋଗ କାମନାରୁ ହଟେଇ ନଥିବ, ଖାଲି ହଟେଇ ଦେଲେ ଚଳିବ ନା। ମନ ଭିତରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦରକାର। ମନ କୃଷ୍ଣ ପଦାରବିନ୍ଦରେ ନିଯୁକ୍ତ ହବ, କୃଷ୍ଣ ଚିନ୍ତା କରିବ, କୃଷ୍ଣ ନାମ ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବ, ସେଥିରେ ଆନନ୍ଦ ହୋଇଅଛି। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ହବ। ଋଷିକେଣ ଋଷିକେଶ ସେବନ ଭକ୍ତି ଉଚ୍ୟତେ। ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଭକ୍ତିର ଷୋଳ ସଂଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି। ତୁମର ମନ ଇନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ଋଷିକେଶଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗା, ତାଙ୍କୁ ସେବାଇ ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦରକାର। ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ନଦେଲେ ସେମାନେ ଆହୁରି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିଦେବେ। ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯାହା ମନ ଇନ୍ଦ୍ର ନିଯୁକ୍ତ ନୁହନ୍ତି, ନ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ, ବିକମ୍ ମ୍ୟାଡ୍, ସେ ପାଗଳ ହେଇଯିବ। ଆଉ ସେମାନେ ଯାହା କହନ୍ତି ଗୋଟେ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ଦରକାର। ଆଉ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପନ୍ଥା ହଉଛି ଋଷିକେଶ ସେବନ। ସେ ଋଷିକେଶ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିବା ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ। ଋଷିକ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ। ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ନାମ ହଉଛି ଋଷିକେଶ। ସେ ଭକ୍ତ ଯିଏ ଶରଣାଗତ ଭକ୍ତ, ତାଙ୍କର ମନ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତି, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁ। ସେଥିପାଇଁ ନାମ ହଉଛି ଋଷିକେଶ। ତୁମେ ଋଷିକେଶ ଋଷିକ ଦୁନିଆ। ଶିଳ ଭକ୍ତି ବିନୋଦ ଠାକୁର ଗୋପୀନାଥ ହୃଦୟରେ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଋଷିକେଶ, ଆପଣ ମୋର ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ବହୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କଲି ମୋର ଏଇ ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ପାରିଲିନି। ହାର ଯେ ମେନେଛି ଆମେ, ମୁଁ ହାରି ଯାଇଛି, ମୁଁ ହାର ମାନି ଯାଇଛି। ଏମାନଙ୍କୁ କୁସ୍ମିନ କାଳେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ତୁ ଋଷିକେଶ ଋଷିକ ଦୁନିଆ, ତାର ସଂସ୍କୃତି ଗଳେ ଆପଣ ଋଷିକେଶ, ତେଣୁ ମୋର ଏ ଦୁଷ୍ଟ ମନ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ଆପଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ମତେ ଏ ଘୋର ସଂସ୍କୃତିରୁ ଏ ଭୌତିକ ସ୍ଥିତିରୁ ଉଦ୍ଧାର এই প্রার্থনা শেষ। মন যে পাগল মর না মানে শাসন, মন তো পাগল শাসন মানুনি। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ସେ କଥା ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇଛି। ମନ ଦୁର୍ନିଗ୍ରହ, ଦୁର୍ନିଗ୍ରହ ନିଗ୍ରହ କରିବା କଷ୍ଟ, ବଡ଼ ଚଞ୍ଚଳ। ବାୟୁରୀବ ସୁଦୁଷ୍କରଂ, ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପରି ଯୋଦ୍ଧା ଏ କଥା କହିଛନ୍ତି। ବାୟୁକୁ ପ୍ରବଳମାନ ବାୟୁକୁ ତୁମେ ହାତ ମୁଠାରେ ବନ୍ଦ କରି ତାର ଗତିରୋଧ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ଅସମ୍ଭବ ବ୍ୟାପାର। ତଦ୍ରୂପ ଭାବେ ଏ ଚଞ୍ଚଳ ମନ ଅବାଧ୍ୟ ମନକୁ ନିଗ୍ରହ କରିବା ଅସମ୍ଭବ ବ୍ୟାପାର, ହେଇପାରିବ ନା। এই কথা କହିଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବି ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି। ଅସଂଶୟ ମହାବାହ ମନ ଦୁର୍ନିଗ୍ରହ ନିଶ୍ଚୟ କଥା, ନିଃସନ୍ଦେହ ଭାବରେ ସତ୍ୟ କଥା। ମନଟା ଦୁର୍ନିଗ୍ରହ ବଡ଼ ଚଞ୍ଚଳ, କିନ୍ତୁ ଅଭ୍ୟାସ କହୁଛି ବୈରାଗ୍ୟ ବୈରାଗ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ କର, ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ କର। ସେଥିପାଇଁ ବୈରାଗ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତୁମକୁ ଫ୍ୟାମିଲି ଲାଇଫ ଦୂରେଇ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତା ନହେଲେ ଫ୍ୟାମିଲି ଭିତରେ ରହି ବୈରାଗ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ କରିପାରିବ ନା। ଏମାନେ କରିବାକୁ ଦେବେ ନା। ତୁମେ ଯଦି ଫ୍ୟାମିଲି ଭିତରେ ରହି ବୈରାଗ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ ଆହୁରି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସୃଷ୍ଟି ହବ। ତୁମ ବୈରାଗ୍ୟ ଫୈରାଗ୍ୟ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର କରିଦେବେ, କିଛି କରିପାରିବ ନା, ହୋଇପାରିବ ନା। ଏ ନିଶ୍ଚିତ କଥା, ସ୍ୱତ ସିଦ୍ଧ କଥା। ମହାଜନ ଦେଇ କହିଲେ ସତ୍ୟ ମାନେ ମହାଜନ କଳ୍ପେ ମହାଜନ ସୂତ୍ରେ ସାଧୁ ମହାଜନ ସୂତ୍ର ନାଟ ମୁନି କହୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତମ ପ୍ରମାଣମୂଳ ବିଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରମାଣମୂଳ ଗ୍ରନ୍ଥ ଭାଗବତରେ କଥା କୁହାଯାଉଛି ନା। ଏଥିରେ ଭୁଲ ଭଟକା କିଛି ନାହିଁ, ସ୍ୱତ କଥା ଏଗୁଡ଼ା ନିହାତି ସତ କଥା, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସ୍ୱତ ସିଦ୍ଧ ଅଭ୍ରାନ୍ତ ସତ୍ୟ, କିଛି ଭୁଲ ଭଟକା ନାହିଁ, ଖରାପ ନୁହେଁ। ଏ ବନ୍ଧନ ପାରିବାରିକ ବନ୍ଧନ, ମୋହ, ଯାହା କହନ୍ତି ପାରିବାରିକ ମୋହ ଅଛି, ମମେତି ମୁଁ ମୋର ଭାବ ପ୍ରବଳ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋହ ରହିଛି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ବହୁ ନାନା ପ୍ରକାର ଯାହା କହନ୍ତି ଡିମାଣ୍ଡସ ଦାବି ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ କେତେ କଣ କରିବ, ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ।
मन चाहूँ गोटे प्रकार तुम कि परिस्थिति अन्य प्रकार तुम कंट्रोल ना नो कंट्रोल कौन नियंत्रण नहीं तुम से समस्ते एक स्वीकार करती आमर मनटा आमर नुहे आम कंट्रोल कर परिस्थिति आम नियंत्रण नहीं परिस्थिति अन्य प्रकार से परिस्थिति चाप आमको तो गति करने पड़े ना इटा कथा समस्ते स्वीकार निश्चित भाव तेणु नारद मुनि कहते ये परिवार को त्याग कर त्याग न कले कदापि मन संयम कदापि निश्चित एवं संन्यास नियो संन्यास माने सब भौतिक एसोसिएशन भौतिक संग कंटामिनेटेड एसोसिएशन दोष युक्त मुक्त हो एकाकी विविक्त स्थान रे वास कर कहानी संगे किसी संपर्क नहीं आओ स्वर को बंची रखा जी दरकार खाद्य से भिक्षा कर से आवश्यकता से वृद्धि कर आवश्यकता वृद्धि कले कौट आवश्यकता पूर्ण कर जी दरकार से भिक्षा कर माधुकरी करवा कथा मधुकर परी अल्प किसी संग्रह कर 5000 को जीव 5 मुठाई भिक्षा बेस से तुम उदर भरण कर बंची रख स्वरटा को कारण साधन करार यहाँ हूँ प्रधान सहाय शरीर दुर्लभ मानव मानुष जन्म दुर्लभ मानव तनु मानव शरीर का दुर्लभ बहु लक्ष लक्ष जोनि भ्रमण कलापर मानव जोनि मिली परमार्थ लाभ पाई तेणु एक बंची रखा मारवा दरकार मारदे से साधनटा केमती कर दुर्लभ मानव जन्म को दुर्लभ मानव शरीर को नष्ट करवा ठीक नहीं साधु महाजन माने श्रीमन चैत्र महाप्रभु कहते नष्ट कले स्वर को लाभ किए तुम साधन कर कृष्ण प्राप्ति हम आ नष्ट कर कृष्ण प्राप्ति किए हम बरम नष्ट कर दुर्लभ मानव शरीर को आत्महत्या कर महापाप ही कर नरक भोग करने पड़ो कठिन दंड यह जन्म रे पर जन्म रे भूत प्रेत जोनि पाऊे दुख क्लेश जंत्रणा भोगलिया को लाभ यही साधन कर परमार्थ लाभ उद्दिष्ट दुर्लभ मानव जोनि बंची रख से लाभ पाई बंचा काम से नेन्द्र प्रीति लाभ जीवित लाभ जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थदश्चेह कर्म भी ये श्रीमद्भागवत से लाभ बंच तुम्हें इंद्र प्रीति करने बंच ना इटा कथा से लाभ जे परमार्थ लाभ से बंचा से ईश्वरटा रक्षा करने ये शरीर यहाँ लब्ध ये साधन ये शरीर करा मानव जो अन्य शरीर नुहे पार नहीं साधन से शरीर नष्ट कर कथा जमा नहीं दुर्लभ मानव शरीर मिली जो साधन कर दिया सुजोग से सुजोगटा हासिल करो ये चलाखी लोग इंटेलिजेंट पर्सन बुद्धिमान व्यक्ति करे मूर्ख ये दुर्लभ मानव शरीर को नष्ट कमिटिंग सुइसाइड आत्महत्या भजन करने मिली ईश्वर तुम भजन कर भजन कले कृष्ण को पाइब सेवा ही कले पाइब ईश्वरटा सेवा करने मिली कृष्ण नष्ट कर कृष्ण मिले बरम पाप ही नरक हो करा जाए ना से नारद मुनि कहते फैमिली लाइफ को त्याग करने पड़ो सलिटारी विविक्त स्थान में बास करने पड़ो भिक्षा संग्रह कर दरकार बंचा से संग्रह कर बंची को साधन कर तुम्हें ये तुम मानव जीवन से उद्देश्य साधन कर मन संयम करार ये उपाय मन संयम अंडरस्टैंडिंग इज बाय वन शुड एक्सेप्ट द ऑर्डर ऑफ संन्यास विदाउट हेजिटेशन इन दिस वर्ल्ड ऑफ डुअलिटी फैमिली लाइफ इज द कॉज दैट स्पॉइल्स वन स्पिरिचुअल लाइफ और मेडिटेशन फैमिली लाइफ पारिवारिक जीवन ये तुम ध्यान ये मन संयम कर बाधा सृष्टि कर जो जीवन उद्देश्य साधन बाधा सृष्टि कर तेणु त्याग कर संन्यास नवाई
ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ଭାଷ୍ୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରୀ ନାରଦ ମୁନି ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାହା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ଏଇଟା କଥା। ମନଟା ବଡ ଦୁଷ୍ଟ, ଯାହା କହନ୍ତି ମନ ତୁମେ ବଡ ଦୁଷ୍ଟ, ମନ ଦୁଷ୍ଟ, ନିଶ୍ଚିତ ଦୁଷ୍ଟ ମନ, ୱିକେଟ ମାଇଣ୍ଡ, ଏ ୱିକେଟ ମାଇଣ୍ଡ, ମନଟା ବଡ ଦୁଷ୍ଟ, ଭେରି ୱିକେଟ। ତେଣୁ ଦୁଷ୍ଟ ମନକୁ ସବୁବେଳେ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ଦରକାର। ଦୁଷ୍ଟ ମନକୁ ଶାସନ କରିବେ, ଦୁଷ୍ଟ ମନକୁ ତୁମେ ଶାସନ ନ କରିବ, ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ତୁମେ ମନର ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ମନର ଦାସ ନୁହ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପରମ ମନ, ମନ ସତ ପରାବୁଦ୍ଧି, ବୁଦ୍ଧି ତୁ ପରତ ସହ। এই কথা আছে গীতায়। ইন্দ্র মান মন শ্রেষ্ঠ, মন অপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধি অপেক্ষা তুমি আত্মা, তুমি শ্রেষ্ঠ। মন তুমি তଳେ, তুমি মনর প্রভু, তুমি মনর দাস। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ମାଇଣ୍ଡ ଇଜ ଏ ଗୁଡ୍ ସର୍ଭାଣ୍ଟ ବଟ୍ ବ୍ୟାଡ୍ ମାଷ୍ଟର। ମାଇଣ୍ଡ ଇଜ ଏ ଗୁଡ୍ ସର୍ଭାଣ୍ଟ ବଟ୍ ବ୍ୟାଡ୍ ମାଷ୍ଟର। ମନକୁ ଯଦି ତୁମେ ମାଷ୍ଟର କରିବ, ଇଜ ଏ ବ୍ୟାଡ୍ ମାଷ୍ଟର। ସେ ତମକୁ ନେଇ ପକେଇଦବ ନର୍କ ଭିତରେ ପକେଇଦବ। ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ ସର୍ଭାଣ୍ଟ, ମନ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭଲ ସେବକ, ଚାକର, ତାର ପ୍ରଭୁ ତୁମେ। become Goswami, don't be Godas. Godas hona, Mano Das hona, Mano Indra Das hona, Mano Indra Swami hona, Mantra karo, tahal tu Paramartha sadhu। ସେଥିପାଇଁ ମନଟା ଯେ ଦୁଷ୍ଟ ମନ, ତାକୁ ସଂଯମ କରିବା ପାଇଁ, ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ବହୁ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଆମର ସାଧୁ ଶାସ୍ତ୍ର ମହାଜନ ମୁଖରେ ଏ ବହୁ କଥା ଅଛି। ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ଉପଦେଶ, ମୁଖ୍ୟ ଉପଦେଶ ଆମର କିପରି ମନର ସଂଯମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ମନକୁ ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାହା ନହେଲେ କିଛି ହେଇପାରିବ ନା। ତୁମେ ତୁମ ମାନବ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନ କରିପାରିବ ନା। ସେଥିପାଇଁ ଦିଆଯାଉଛି ମନ ତୁମେ ଅତି ଦୁଷ୍ଟ, ଭାବନା ଭାବନା ମନ তুমি অতি দুষ্ট, ভাবনা 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 মন তুমি অতি দুষ্ট, ভাবনা ভাবনা বিষ বিষে আছো রে, বিষ বিষে আছো রে, কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদা দিয়া ভীষ্ট, 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 ভাবনা ভাবনা মন তুমি অতি দুষ্ট, ভাবনা ভাবনা মন রিপুর বসে আছো হে, রিপুর বসে আছো হে, রিপুর বসে আছো হে, রিপুর বসে আছো হে, অসৎ বার্তা ভক্তি মুক্তি পিপাসা কৃষ্ট, অসৎ বার্তা ভক্তি মুক্তি পিপাসা কৃষ্ট, অসৎ কথা ভালো লাগে হে, অসৎ কথা ভালো লাগে হে, অসৎ কথা ভালো লাগে হে, অসৎ কথা ভালো লাগে, প্রতিষ্ঠা সাকুটি নাটি সত্যতা বিপিষ্ট, প্রতিষ্ঠা সাকুটি নাটি সত্যতা বিপিষ্ট, সরলত হলে না হে, সরলত হলে না হে, সরলত হলে না হে, ঘিরেছে তোমারে ভাই এসব অরিষ্ট, ঘিরেছে তোমারে ভাই এসব অরিষ্ট, এসব তো শত্রু হে, এসব তো শত্রু হে, এসব তো শত্রু হে, এসব তো শত্রু হে, এসব না ছাড়ে কিসে পাবে রাধা কৃষ্ণ, এসব না ছাড়ে পাবে রাধা কৃষ্ণ, যতনে ছাড়ো ছাড়ো হে, যতনে ছাড়ো ছাড়ো হে, যতনে ছাড়ো ছাড়ো হে, যতনে ছাড়ো ছাড়ো হে, সাধু সঙ্গ বিনার কোথা তব ইষ্ট, সাধু সঙ্গ বিনার কোথা তব ইষ্ট, সাধু সঙ্গ করো করো হে, সাধু সঙ্গ করো করো হে, সাধু সঙ্গ করো করো হে, সাধু সঙ্গ বৈষ্ণব চরণী মদ বুঝিবে অনিষ্ট, বৈষ্ণব চরণী মদ বুঝিবে অনিষ্ট, একবার ভেবে দেখো হে, একবার ভেবে দেখো হে, একবার ভেবে দেখো হে, একবার ভেবে দেখো হে, ভাবনা ভাবনা মন তুমি বড় দুষ্ট, ভাবনা ভাবনা মন তুমি
Mahajan Gita, Chiamara, Mavana, Monotuni, Otisto, mind, you are very, very wicked. Vishacho. You are always thinking of sense gratification, material enjoyment. Kam, Krodh, Lobha, Moha, Madadi, Avishto. You are always encircled with these enemies. Anger, lust, greed, delusion, all these enemies. Ripur Bose, these are Ripurs, these are enemies. You are encircled with all these enemies. Osod Varta, Bhukti, Mukti, Pipasa, Akusto, Osod Kota, Bhal lage. You are very much interested to listen to topics related to sense gratification, material enjoyment, isn't it? Krishna Katha. You are not interested to listen to Krishna Katha, isn't it, Mr. Peter? Very much interested. Nasadvarta, Bhukti, Mukti. You are very much interested to listen to this. Pratishthata, Kutinati, Sadavadi Pista. You are so crooked, Sarvatra Halona. You are never simple, so crooked. You want to establish yourself, name, fame. You want, making so many crooked plans, politics, to make others down and you rise above them, become leader. You are interested in all these affairs. Gireche tumhara bhai ye sab honest. You are encircled with all these dangers. These are Sotru. These are all your enemies. So give up all these enemies. Ye sab na chhade, kise pabe Radha Krishna? If you cannot give up all these enemies, free from all these enemies, how can you get Radha Krishna? Kise pabe? How can you get? Jotone chhado. Very carefully, take care, utmost care, to be free from all these enemies. How can you? Sadhu Sangha koro. Sadhu Sangha vinar kotha to isto. Associate with sadhus. Isn't it? Associate with sadhus. Without the association of sadhus, you cannot conquer all these enemies. You cannot give up them. You cannot be free from this company. Vaishnava charane madha bhuchi mein anisto. Ek baar mein bhi dekho. Think up very deeply. Think up very deeply. Unless you do sadhu sangha, you cannot be free from these enemies. Vaishnava charane madha. Surrender yourself under the lotus feet of Vaishnava Bhakta. Then all these, you will be free from all these enemies, from this dangerous situation. No other way. So if you come, you thought of all right, I'll go, do sadhu sangha. So in the morning, early in the morning, you got up, took a bath, prepared yourself. Wife, where are you going? Going to sadhu sangha. No! Give up all this sadhu sangha. The children are crying. No rice, no dal, no fuel, nothing. That child is sick. Go to doctor. Bring medicine. Bring all these things. He's going to do sadhu sangha. Nonsense! Can't go. Such hindrance, isn't it? Is a family man always confronts with his hindrance. So that's a fact, isn't it? What shall we do? I have no opportunity. I can't come. I can't come. I do not belong to myself. You see, I am bound up, isn't it? So this is a hindrance. So Namuni says, give up this family life. Go to solitary place. Then you can conquer this wicked mind. Otherwise, no. What shall I do? Isn't it? It's practical difficulty. No? It's practical difficulty. Your wife gets upset, then your mind hesitates, she is upset. What shall I do? Isn't it? Mr. Peter? Oh, yay! Where are you going? I am going to Mata. Mata! Where are you going, Mata? Here is engagement. Take care of these children. Go to doctor, bring medicine. This is sick.
Huh? Then, no rice, no dal, no fuel, go to market, bring. What will you eat? A remain without food. Go empty belly. So much problem. You see, situation is something different. You want to go to have association with that, but you couldn't. Such hindrance. So Narada Muni says, give up this family life. It's all hindrance, isn't it? Huh? So Narada Muni says this thing. Sadhu Sangha bina ar kotha to ishto. Sadhu Sangha koro. Huh? Associate with sadhus. Otherwise, you cannot fulfill the mission of your life. You understand? So how can you do sadhu sangha? Unless you give up your family life, take sannyas. Beg. Minimum requirement. Minimum. Go out and beg. Then you become humble. Beggar. Bhikkhu. Bhikkhu means a beggar. I'm a beggar. To begging. Just bare necessity. No more. As the Goswamis were doing. Madhuri, Suska Roti, Chana Chiva. They are going out to the 5 Brajavasis, begging some dried bread, some chana, nuts, just eating and drinking the water of Jamuna river, very happy, residing under the shade of a tree, one night spending under one tree, doing bhajan, writing so many books, isn't it? Doing Krishna bhajan, so happy. No hindrance. They give up all these things. You understand? So Narada Muni says this thing. Unless you are free from this family entanglement, how can you conquer your mind? So diversion, isn't it? Court case. It's beating. You understand? Not giving me food, you see, not taking care of me. So court case. Diverse court case. You understand? So many dangerous situations, isn't it? This family life brings. What to do? So Narada Muni says, give up this family life. And consult your all requirements. Go out and beg. Yes, the minimum requirement. Do bhajan. Then make yourself free. Be free from all these enemies, hindrances. You understand? Many things. Said about this mind. Satyam dukkam kintu ihova ekena manasoddha. Visramam anavasthanasya satakirata sangancante. 5th canto Srimad Bhagavatam said. Sukadeva Goswami, I'll first speak in Oriya. Sukadeva Goswami Parikshit Maharaj कहले हे राजा तुम्हें ठीक कहिଛ ଯାହା ହଉ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଧରି ସାରିଲା ପରେ ଚତୁର୍ବ୍ୟାଧ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କେବେ ହେଲେ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କରେ ନା କାରଣ ସେମାନେ ସୁବିଧା ପାଇଲେ ନିଶ୍ଚୟ ପଳେଇଯିବେ ଠିକ ସେହିପରି ଯେଉଁମାନେ ପରମାର୍ଥିକ ଜୀବନ ଧାରାରେ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ଦୁଷ୍ଟ ମନ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି ନା ବାସ୍ତବରେ ସେମାନେ ବଡ଼ ଯତ୍ନ ସହକାରେ ମନର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି You understand? Jad Visrambha Chirachir Mantaskanla Tapayaswara. समस्त विद्वान पंडित सेमानकर मत व्यक्त करिसंती स्वाभाविक भावे मन चंचल व्यक्ति चंचल मन सह बंधुता करबा उचित नुहे जदि आपण माने मन ऊपर पूर्ण विश्वास स्थापन करिवे ताले या जेकोसी मुहूर्तरे तुमको ठकी दब एपरिकी श्री शिवजी श्री भगवान कृष्णकर मोहिनी रूप देखि विकुब्ध चित्त হৈ गले सोबरी मुनि मध्य जोगर सिद्धावस्था प्रतीत हेले तवापि कामस्य छिद्रम तम अनुजयरय योगी न कृत मैत्रस्य पतिर्जायेव पुंश्चली
असती भाज्या जेपरी जार पुरुष बा उपपति को सुजोग दे निज स्वामी प्राण विनाश करे ठीक से परी जदि जोगी असंजत मन को विश्वास करे ताकू सुजोग दिए ताहले ताहा काम कामर अनुसार क्रोध को अवसर प्रदान करे फल जोगी जोगग्रस्त হয় तो मन्यर्मलो लोभ शोक मोह भयादय कर्म बंधश्च जन्मूल स्वीकुर्यात् को नु तद्बुद्ध काम क्रोध लोभ मोह मद शोक भयादर मूल कारण होउछि असंजत मन ए सब एकत्र हेले कर्म बंधन स्वरूप है ये प्रकार मन को क्यों पंडित विश्वास करिबो आत्मन बंधु आत्मा ये परिपुरात्मन 6th chapter Bhagavad Gita Krishna said Atma means mind. Mind is your friend and mind also is your enemy. Controlled mind is your friend and uncontrolled mind is your enemy. Atma eva hi atman bandhu atma eva ripuratmana. Bandhu atma atmana tasya jena atma eva atmana jitoho anatmana tu satrute vartate atma evam satruvat. You see, the 6th chapter of Gita said this thing. One must conquer this mind, he is with the friend. You understand? One does not conquer his wicked mind, who lives with his unconquered mind, he lives with enemy. You understand? He lives with his enemy. Atma Satrubha. You understand? How can you control your mind? How can you control your wicked mind? Narada Muni gives one way. Give up family life, go to a solitary place, beg alms, take sannyas. That's minimum requirement. You understand? And 5th canto Srimad Bhagavatam gives also one way. Bhatrubhyam enam tada adabhravirjam upekshyadhe bhitam apramattaha Gurur Harischaranopasanaastro Jahi Velikam Sang Atmamosham. That says, Asanjatamana, Jivar Mahan Satru. जब तुम्हें असंजत संजत न करी ताकू सुजोग दिया ताहले से अधिक शक्तिशाली हब एवं तुमको वशीभूत कर से विजयी हब जदि यह वास्तव नुहे तथापि बड़ बलवान दुष्ट मन असंजत मन जीवर स्वरूप को आच्छादन कर पकाए तेणु हे राजा हरिगुरु चरण उपासना द्वारा सत्र सहित आप एक दुष्ट मन को जय करंतु विनाश करंतु